हाजी मस्तान से लेकर करीम लाला तक मुंबई में अंडरवर्ल्ड का असर रसूख कैसे कायम हुआ। एक ज़माना था जब मुंबई के मजगांव बंदरगाह का शेर खान पठान नामी एक गुंडा डाक पर काम करने वाले कुलियों से हफ्ता वसूली किया करता था। जो भी बंदा हफ्ता देने से इनकार करता उसकी ज़बरदस्त पिटाई होती थी। डाक में काम करने वाला हाजी मस्तान ये सब रोज़ाना देखा करता था। उसकी समझ में ये नहीं आता था कि बाहर से आने वाला एक शख्स डाक के अंदर दाखिल होकर कुलियों से हफ्ता वसूली कैसे कर सकता है। हाजी मस्तान ने तय कर लिया कि वो शेर खान और उसके गुंडू का मुकाबला करेगा। अगले जुमे जब शेर खान अपने गुंडू के साथ हफ्ता वसूली करने आया तो उसने देखा कि कुलियों की लंबी कतार से 10 अफराद गायब हैं। इससे कबल कि वो कुछ समझ पाता, मस्तान और उसके 10 साथियों ने शेर खान और उसके गुंडू पर हमला कर दिया। शेर खान और उसके साथियों के पास रामपुरी चाकू होने के बावजूद मस्तान के 4 साथी उन सब पर भारी पड़ गए। शेर खान को अपने साथियों के साथ जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। इस वाक़े ने हाजी मस्तान को कुलियों का रहनुमा तो बनाया ही, साथ ही यहीं से मस्तान लेजेंड का आगाज भी हुआ। इस वाक़े के मनाजिर को 1974 में आने वाली फिल्म दीवार में फिल्मसाज याश चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन पर शूट किया था। हाल ही में शाये होने वाली खुदनोश्त में मशहूर सहाफ़ी वीर सिंघवी लिखते हैं, दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार हाजी मस्तान की ज़िंदगी पर मबनी था। उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ बल्ला नंबर 786 की कहानी सही नहीं है। सिंघवी बताते हैं कि मस्तान ने बाद में मज़ाहिर अदाकार मुकरी की खुद मस्तान की ज़िंदगी पर मबनी फिल्म में काम भी किया था। इस फिल्म में उनकी ज़िंदगी की चमक दमक को दिखाया गया था। फिल्म में मस्तान ने अपने कम होते बालों को छुपाने के लिए काले बालों वाली एक विग पहनी थी। हाजी मस्तान ने इब्तदाई दिनों में ही महसूस कर लिया था कि मुंबई जैसे शहर में ताकतवर बनने के लिए सिर्फ पैसा काफ़ी नहीं है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड के बारे में मशहूर किताब डोंगरी टू दुबई 6 डिकेड्स ऑफ द मुंबई माफिया में एस हुसैन जैदी लिखते हैं, मस्तान को मुंबई में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए मसल पावर यानी इंसानी शक्ल में ताकत की ज़रूरत थी। इसकी तलाश में उसने 2 मशहूर डॉन्स करीम लाला और वरदराजन मालियार से हाथ मिलाया। 1956 में हाजी मस्तान की दमन के डॉन शुक्र नूरैन बुखिया से नज़दीकियाँ बढ़ीं। जल्द ही दोनों पार्टनर बन गए और उन्होंने कुछ इलाके आपस में बांट लिए। मुंबई बंदरगाह मस्तान का इलाका था तो दमन बंदरगाह बुखिया का इलाका। हुसैन जैदी लिखते हैं कि दुबई से लाया गया तस्करी का सामान दमन में उतरता था, जबकि दमन से लाया गया सामान मुंबई बंदरगाह पर उतारा जाता था तो बुखिया के सामान की निगरानी की जिम्मेदारी मस्तान पर होती थी। मस्तान वार्डन रोड और पैड रोड के दरमियान सोफिया कॉलेज लैंड के एक बंगले में रहने लगे थे। वीर सिंघवी लिखते हैं, मैं 1989 में हाजी मस्तान का इंटरव्यू लेने गया था। उसके बागीचे में एक पुराना ट्रक खड़ा रहता था। इस ट्रक के बारे में मशहूर था कि इसी ट्रक को मस्तान ने अपने पहले कॉन्ट्राबैंड की डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया था। मैंने एक बार मस्तान से इस बारे में पूछा था लेकिन उसने इन दावों को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन उसकी जगह कोई भी और होता तो वो भी इन दावों को मुस्तरद ही करता। वीर सिंघवी मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक और शख्स यूसुफ पटेल से भी अपनी मुलाकात का जिक्र करते हैं। वो लिखते हैं, यूसुफ को अपने पैर हिलाने की आदत थी। जब वो ऐसा करते थे तो उनकी पंडलियां अक्सर नजर आ जाती थीं। तभी मुझे मालूम हुआ कि वो अपनी पैंट के नीचे पाजामा पहना करते थे। मैंने आज तक किसी और को पैंट के नीचे पाजामा पहने नहीं देखा। मैंने आखिरकार उन्हें कुछ पुरानी बातें याद कराने के लिए राजी कर ही लिया। सिंघवी लिखते हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि एक बार हाजी मस्तान ने उनके कत्ल के लिए लाला करीम के गुंडों को सुपारी दी थी। वो सड़क पर चले जा रहे थे कि तभी 2 अफराद ने उन्हें गोली मार दी और वो उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से भाग गए, लेकिन वो जिंदा थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वो बच गए। इस वाक़े का जिक्र हुसैन जैदी ने भी अपनी किताब में किया है। वो लिखते हैं, मुंबई माफिया की तारीख में पहली सुपारी हाजी मस्तान ने 1969 में 10,000 रुपए में कभी अपने साथ काम कर चुके शख्स यूसुफ पटेल के कत्ल के लिए दी थी। ये काम करीम लाला के पश्तून नयाद गुंडू को सौंपा गया था। उन्होंने पटेल पर हमले के लिए मनारा मस्जिद के पास के इलाके का इंतखाब किया था। उन्होंने बताया कि इन दोनों ने माह रमज़ान में यूसुफ पटेल पर भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली चला दी। पटेल ज़मीन पर गिरे और उनके बॉडीगार्ड ने उन्हें बचाने के लिए उन पर छलांग लगा दी। हमला आवरों ने भागने की कोशिश की लेकिन वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। यूसुफ पटेल के बाजू पर 2 गोलियां लगी लेकिन उनका बॉडीगार्ड जिंदा न बच सका। बाद में पुलिस ने इस मामले में हाजी मस्तान, करीम लाला और दीगर 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वीर सिंघवी ने जब हाजी मस्तान से इस वाक़े के बारे में पूछा तो उन्होंने इकरार किया कि ये बात सच है। सिंघवी लिखते हैं कि मस्तान ने मुझे बताया कि यूसुफ ने एक मामले में धोखेबाजी की थी। कोई भी हाजी मस्तान के साथ धोखे के बाद जिंदा नहीं रह सकता था। सिंघवी के बकौल मस्तान ने कहा, जब मुझे बताया गया कि पटेल मर गया है तो मुझे बहुत तसल्ली हुई, लेकिन बाद में जब मुझे मालूम हुआ कि यूसुफ पटेल बच गया है तो मैंने उसे अल्लाह की तरफ से इशारा समझा
اگر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ یوسف ابھی مرے تو اس کی رضا کی لاج رکھنی ہوگی۔ کچھ عرصے بعد حاجی مستان اور یوسف پٹیل ایک بار پھر دوست بن گئے۔ حاجی مستان ہمیشہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتے تھے۔ ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ اس سے ان کی شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ ویر سنگھوی لکھتے ہیں کہ ایک بار اداکارہ امرتا سنگھ کی والدہ رخسانہ سلطان نے مجھے پہلی بار حاجی مستان سے ان کی ملاقات کا قصہ سنایا تھا۔ انہیں کیمے صابن استعمال کرنے کی عادت تھی۔ ان دنوں وہ انڈیا میں نہیں ملا کرتا تھا اور وہ اسے سمگلروں سے خریدا کرتی تھیں۔ سنگھوی کے مطابق ایک بار انہوں نے ممبئی کے ایک بھیڑ والے بازار میں اپنی کار پارک کی اور صابن خریدنے چلی گئیں۔ سب نے یہی کہا کہ اس صابن کی سپلائی آج کل نہیں آ رہی ہے۔ جب وہ واپس اپنی کار کے پاس لوٹی تو وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ جب وہ کار کے اور نزدیک پہنچی تو دیکھا کہ ان کی کار کی پچھلی سیٹ کے ایک حصے پر کیمی صابن کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ ان کی کار کے بغل میں سفید کپڑوں میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا۔ وہ پہلے مسکرایا، پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، مجھے حاجی مستان کہتے ہیں۔ جس وقت حاجی مستان ممبئی کے انڈر ورلڈ میں اپنے پیر جمانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک اور کلی وردراجن ملیار ممبئی کے وکٹوریہ اسٹیشن پر روزی روٹی کمانے میں جٹا تھا۔ مدالیار کی پیدائش جنوبی انڈیا کے شہر تمل ناڈو میں ہوئی تھی۔ اس نے تعلیم مکمل نہیں کی تھی، لیکن اپنے خاندان میں وہ واحد شخص تھا جو انگریزی اور تمل لکھ اور پڑھ سکتا تھا۔ ممبئی کے مشہور کرائم رپورٹر پردیپ شندے کا خیال تھا کہ وردہ کے گنڈے عام لوگوں کو ممبئی کا رہائشی بنانے، انہیں راشن کارڈ، غیر قانونی طور پر بجلی اور پانی فراہم کرنے میں مقامی انتظامیہ سے کہیں زیادہ تیز تھے، اور یہی ان کی طاقت کا راز بھی تھا۔ ان کے بقول ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ عام آدمی آنکھ بند کر کے ان کے لیے کام کرتا تھا۔ تمل ناڈو سے آنے والے افراد کی مدد کے لیے وردراجن نے اپنے دو سب سے قابل اعتبار لوگوں کو ذمہ داری دی ہوئی تھی۔ حاجی مستان اور وردراجن مدالیار دونوں کا تعلق تمل ناڈو سے تھا۔ حسین زیدی ایک قصہ سناتے ہیں، ایک بار وردہ کو پولیس نے کسٹمز کے ڈاک علاقے سے اینٹینا چرانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ پولیس نے اس سے کہا کہ وہ انہیں وہ جگہ بتا دے جہاں اس نے چوری کا وہ مال رکھا ہوا ہے، ورنہ وہ اس کے خلاف 3rd ڈگری کے تشدد کا استعمال کریں گے۔ انہوں نے بتایا وردہ لاک اپ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ تبھی انگلیوں کے درمیان سگریٹ دبائے ایک شخص جیل کی سلاخوں کے پاس آئے اور ان کے نزدیک آ کر بولا، ونکم تھیور۔ تمل زبان میں تھیور لفظ کا استعمال سربراہ کے لیے ہوتا ہے۔ وردہ یہ لفظ سن کر حیران رہ گیا۔ وردہ سے اس سے قبل اتنی عزت کے ساتھ کسی نے بات نہیں کی تھی۔ ان سے اس انداز میں بات کرنے والا شخص حاجی مستان تھا۔ حسین زیدی کے مطابق مستان نے وردراجن سے کہا، تم اینٹینا واپس کر دو، میں یہ یقینی بناؤں گا کہ تم اس سے زیادہ کماؤ۔ وردراجن نے پہلے تو اعتراض کیا، لیکن مستان نے انہیں کہا، میں تمہیں ایسی پیشکش کر رہا ہوں جسے کوئی عقل مند شخص نہیں ٹھکرائے گا۔ اینٹینا واپس کر دو اور سونے کے کاروبار میں میرے پارٹنر بن جاؤ۔ وردہ نے ان سے پوچھا کہ انہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا۔ مستان نے جواب دیا، میں تمہاری مسل پاور کا استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ حسین زیدی بتاتے ہیں کہ اس منظر کے گواہ پولیس والے یہ بات کبھی نہیں بھولے کہ کس طرح سوٹ اور پالش کیے ہوئے جوتے پہنے ایک شخص نے گنوار سے دکھنے والے سفید بنیان اور لنگی پہنے شخص سے ہاتھ ملایا تھا۔ جیل سے نکلنے کے بعد مستان وردہ کا استعمال اپنے مفاد کے لیے کرنے لگے تھے۔ وردراجن کو عوام کی نبض پتہ تھی۔ وہ عام لوگوں کے مسائل سننے کے لیے ہمیشہ گھر پر موجود رہتے تھے۔ مذہبی عقیدے کے پکے ہونے کے سبب وہ ماٹنگا اسٹیشن کے باہر بھگوان گنیشن کا خیمہ لگانے پر بہت پیسہ خرچ کرنے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کے بڑھتے اثر و رسوخ کے حساب سے خیمے کا سائز بھی بڑھنے لگا۔ وردراجن کی زندگی پر متعدد فلمیں بنائی گئیں، مثال کے طور پر نائکن، دیاوان اور اگنی پتھ۔ فلم اگنی پتھ میں امیتابھ کو وردہ کی آواز کی نقل اتارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ادھر مستان کی طاقت میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ حسین زیدی لکھتے ہیں، مستان بیرون ممالک میں جو چاندی بھیجتا تھا وہ اتنی مقبول تھی کہ اسے مستان کی چاندی کہا جاتا تھا۔ مستان نے مالابار ہل میں ایک شاندار بنگلہ بنایا اور کئی گاڑیاں خریدی۔ انہوں نے مدراس کی سبیحہ بی سے شادی کی جس سے ان کی 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حسین زیدی کے مطابق 70 کی دہائی آتے آتے جنوب اور مغربی ممبئی میں حاجی مستان، وسطی ممبئی میں وردراجن مدالیار اور کریم لالہ کی عوامی طاقت کا ایک زبردست اتحاد قائم ہو گیا۔ حاجی مستان کو پہلے 1974 میں اور پھر 1975 میں ایمرجنسی کے دوران گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جیل سے آزاد ہونے کے بعد مستان نے سمگلنگ چھوڑ کر خود کو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں مصروف کر لیا۔ ادھر ممبئی پولیس کے اہلکار یادو رو نے وردراجن کو ممبئی سے بھگانے کا بیڑا اٹھایا۔ وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوئے۔ وردراجن کو آخرکار ممبئی چھوڑ کر مدراس جانا پڑا، جہاں کچھ برسوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ 80 کی
की दिहाई में मुंबई के आलमजेब और दाऊद इब्राहिम खानदानों के दरमियान गैंग वार का आगाज़ हुआ। हाजी मस्तान ने इन दोनों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश की। दाऊद इब्राहिम और आलमजेब ने कुरान पर हाथ रख कर कसम खाई कि अब इन दोनों के दरमियान तशद्दुद नहीं होगा, लेकिन अगले ही रोज़ दोनों गैंग्स ने दिन दहाड़े एक दूसरे पर गोली चलानी शुरू कर दी। किसी को हाजी मस्तान को दिए वादे का कोई ख्याल नहीं था। ज़ाहिर है मस्तान का रसूख अब कम हो रहा था। बाद में दाऊद इब्राहिम ने इंडिया छोड़कर दुबई में अपना मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। अंडरवर्ल्ड पर मबनी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि डॉन घर बनाने वालों से पैसा वसूल कर रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी में मुंबई का ये डॉन खुद ही बिल्डर बन गया था। वीर सिंघवी लिखते हैं, मस्तान और यूसुफ पटेल जब ये कहते थे कि रियल एस्टेट का कारोबार स्मगलिंग से ज़्यादा मुनाफा बख्श है तो वो मजाक नहीं कर रहे होते थे, जिसकी वजह था मुंबई रेंट एक्ट, जिसने मालिक और किराएदार को एक ही मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था और उससे उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। मान लीजिए आपके पास एक फ्लैट है, आपने उसे किराए पर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि किराएदार आपका फ्लैट खाली कर दे तो इस कानून के तहत आपको अदालत में साबित करना होगा कि आपकी ज़रूरत आपके किराएदार की ज़रूरत से ज़्यादा है। किराएदार ज़ाहिर है ये दलील पेश करता था कि उसके पास जाने की कोई और जगह नहीं है। इस कानून का असर ये पड़ा कि मुंबई के वस्ती इलाकों की हालत बिगड़ने लगी। मालिक मकानों ने अपने घरों की देखभाल छोड़ दी। चालाक किराएदार अपने फ्लैटों के हिस्से करके उन्हें आगे किराए पर चढ़ाने लगे। अंडरवर्ल्ड ने इस मौके पर मालिक मकानों से उनके घरों को कम कीमतों पर खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद वो किराएदारों पर घर खाली करने का दबाव डालते और जो इनकार करता उसे अंजाम भुगतना पड़ता। उसके बाद डॉन वहाँ नए मकान बनाकर उसे महंगे दामों बेच देते। नतीजा ये हुआ कि स्मगलिंग से कहीं ज़्यादा इस कारोबार में आमदन होने लगी। 80 की दिहाई में जब इन लोगों पर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो मुतअद्दिद डॉन्स ने दुबई का रुख करना शुरू कर दिया। वहाँ से भी उन्होंने अंडरवर्ल्ड का काम नहीं छोड़ा, लेकिन इस बारे में कहानी फिर कभी सुनाएंगे।